मोर लाइट को केमती आछे कोबरा टेस्ट केमती है बुझा लागु बिना मसला रे ना बिना मसला ए पुको खाइबा हमें खाली चाउल संगे भाजी खाइदबा आसो आसो ए देख मु लाइट दउछे ए लाइट पाक को सब आसबे मोर देखबो सब आसबे इथे कुड़ेई देख देखलु ए देख धरली पानी रे छाड़ी देली काली आकू देख कर ले गए गुड भाजी होई ना आको एना पानी दे धुइबा कुड़ी आने एना हला बढ़िया से धोई करी ताको कोरेई रे तवा रे दे भाजवा या से तो किसी मिसबनी ए सत्य चावल मिसु भाजी सारले एगा आगरे भाजा हो तर से ए जो रूम अछि नै नै ए रूम रूम सब सफा ही जो गरम गरम रे तापर चावल दे करी आ थरे भाजा हो काटी दे सरा सरा काटी दे शीघ्र जोड़ो मौसम में गई थी आम छुआ सोईबे ना हला देखिए फिर हवा को कितना टाइम लगी होगा 10 मिनट लगो 10 मिनिट हो उदा थिला ना उदा का पानी पानी मोरिबो तापर पानी देकी मोरी गले से परगा जोड़ी जीवो सब एबे खाली गरम है कि परगा झड़िबो ना गरम है परगा झड़बो तापर ताको पूरा पाछड़ी रे से चावल पाछड़ पूरा पाछड़ी देले सफा हो जो पूरा सफाई वाला पर चावल रे मिसई के औसरे भजा जीवो चावल देई करी औसरे भाजा चावल का भाजबा देखी औसरे मिसई की भाजी खिलिया तापर आ थरे देखेंगे ନାଇଁ ନାଇଁ ଥରେ ପାଚୁରି ଦେଲେ ସେଟା ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଛି ଦେଇଦେବି ହଁ ପାଣି ଟିକେ ଦେବି ପାଣି ଦେଇକି ଗୁଳେଇ ଦଉଛି
ହେତେ ଫୁଟା ସରିଗଲା ହେଲା ହଉ ନା ରୋଲ আরে বেরো তার কাছে দিন নানা হয়েছিল গা বালি বালি বুড়ি কেমন তার হয়েছিল ଏ ଥାଳିଟାରେ ସଜେଇଦିଅ ଫଟୋଟା এটা সার মিক্স করে দেওয়া হলো করলে একটু ହେଲେ କାଢ଼ିଦେବି ଆଗକୁ ଇଏ ପ୍ରସାଦ କର ଟିକେ ଏଇଆ କହିଲେ ଆମର ଭାଜି ଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବିନା ମସଲାରେ ନା ବିନା ମସଲା ବିନା ମସଲା ଖାଲି ଖାଲି କଲେ ଥିବ ଆଉ ଚାଉଳ ଲୁଣ ଦିଆ ହେଇଛି ଲୁଣ ଦିଆ ହେଇଛି ତାପରେ ବତୁରେଇ କେମିତି କି ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାହେଲା ସେଟା କହ ନା ଇଏ ଘରେ କୋଲେଇ ଘରେ ହଁ କୋଲେଇ ଭାଜି ଦିଆ ହେଲା ଧୋଇକି କଲେଇ ଭଜା ହେଲା ଆଉ ତାପରେ କଲେଇ ଯେତେବେଳେ ଭାଜି ଦେଇକି ସେ ରୁଣ ଇଏ କରିଦେଲେ ପାଚଳା ହେଲା ପାଚଳି ଦେଇକି ସଫା କରିଦେଲେ ସଫା କରିଦେଲେ ହାତ ସେ କୁଲାରେ ଦେଇ କରି ଏହା କରି ଆଉ ସଫା କରି ତାପରେ ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଉଳ ସହିତ ଭାଜିକି ନା ଚାଉଳ ସହିତ ଲୁଣ ଦେଇକି ଟିକେ ଚାଉଳର ଲୁଣ ଦେଇଦେବୁ ଲୁଣ ଦେଇକି ଗୁଳେଇ ଦେଲେ ଦେଇକି ଭାଜି ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଏକା ଦେଇକି କଲେଇ ଆଉ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଇଏରେ ତାୱାରେ ଭାଜି ଦେଇକି ଦେଇଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ଆଉ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଖାଇଦେଉଛେ